Emily Krishna Salkar raised concern over PWD roads that are hot mix one day and dug up the next day by water, sewage, or electricity works, questioning if PWD is aware in advance. PWD Minister Digambar Kamath assured strict instructions will be issued to all departments to complete digging up before hot mixing, aiming to end the wasteful cycle and ensure durable road repairs across Goa. By Principal Chief Engineer of PWD, and which will consist of Chief Engineer of Electricity, MD of Sewerage Corporation, Chief Engineer of Water Supply Department, and concerned OFC cable जो company घालता तांचे representative. These committees shall meet very often, once at least in a month, and review the situation. And all the utilities, already we have written letters to all the utilities, asking them to submit their plans. खंय खंय तांचे utilities येवपाचे आसा, खंय खंय तांकां रोड फोडपाक जाय, कितले दीस लागतले, हे सगळे तांकां प्लॅन दी म्हणून सांग. एक एश्युरन्स हांव दितां की हाजे मुखार कित्याक कितें रेकलेस कोणी करपाक सोदता तें रेकलेस हाजे मुखार जावपाचें ना. हें म्हजें क्लियर कट एश्युरन्स टू दीस हाऊस. स्पीकर सर, मंत्र्यान उत्तर दिला की सगळ्यो युटिलिटीज इम्पॉर्टंट आसात आणि ते एक एकदां फोडटात म्हणून. नो प्रॉब्लेम, जाल्यार फोडपाचें आसा जाल्यार फोडले. पूण जेन्ना हॉटमिक्स घालतात ते म्हणटा आमी आतां पत्रां बरयतले, सगळ्या डिपार्टमेंटाक बरयतले आनी सांगतले की तुमी तुमचें दिया. पूण ही प्रोसिजर पयलोय आशिल्लो, पूण ते डिपार्टमेंट खंयचेच रिप्लायूच करना. सो ते रिप्लाय करना त्या डिपार्टमेंटाक तुमी कितें आनी 3 वर्सां कांयच फोडपाक दिवचे ना जाल्यार ती युटिलिटी घालपाक दिवपाना हाजें कितें करतले काय तांकां पयलींच डक्ट्स घालून पयलींच रस्त्या मदीं युटिलिटीज तयार करपाचें. म्हणजे इन फ्युचर दीस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. आज जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा सगळ्या कडेन हें जालां आनी तुमी आज बरयतात आनी तो रिप्लाय करना. तो रिप्लाय पसून करना, डिपार्टमेंट खंयचोय आसलो जाल्यार एक एकदां रिप्लायूय करना. सो ताजेर कितें रिप्लाय करना तो, आनी आमी जेन्ना हॉटमिक्स घालता तो तिसऱ्या दिसा येता आनी तो फोडटा आनी ताका मागीर आमी परमिशन दिता. सो ताजेर कितें, हाका लायबिलिटी कोणाची, लायबल कोण हो, हाजेर तुमी खंयचो ऑफिसर तुमी लायबल धरतले, ताका मेटेक धरतले. कित्याक आमकां रोखडेच रस्तो फोडलो की पयलो गाळयो येता आमकां, सेकंड PWD आमदारान फोडलो म्हणटा रस्तो. सो ताजेर कितें उपाय? स्पीकर सर, लेटर जे आमच्या इंजिनियरांक बरोवपाक सांगलां तांणी समज लेटर बरयलें ना, that engineer will be taken to task. Accountability will be fixed on that engineer. ज्या डिपार्टमेंटाक लेटर बरयता ताणें रिप्लाय दिलो ना जाल्यार that engineer will also be fixed. His responsibility will be fixed. आणि म्हणून we have constituted this committee under the chairmanship of Principal Chief Engineer, basically to monitor time to time and also issue notices or take action against the engineers. This committee will be the coordinating committee consisting of all head of the departments. ताज्या जागी मुखार ताणें आतां डक्ट आनी तसलें उलयता पळय, खरें म्हटल्यार चीफ मिनिस्टरान फाटीं सांगिल्लें. इनफॅक्ट चीफ मिनिस्टर हॅज टोल्ड मी टू डू ऑन पायलट बेसिस अ युटिलिटी कॉरिडॉर आणि सी वॉट कुड बी द कॉस्ट. एक किलोमीटर रोड घेवन ताजेर एक युटिलिटी कॉरिडॉर कर अशें म्हणून चीफ मिनिस्टरांनी सांगलें. रास्को करा तो एक दोनापावल जो रस्तो नवो केला ना हांव सांगता ताका म्हणजे एक सी नॅशनल हायवेचे रोड्स पळय आसा ताका युटिलिटी कॉरिडॉर आसता, तुका तांचो बिल्ट इन आसता. युटिलिटी कॉरिडॉर कॉस्ट सायजेबल अमाउंट. म्हणटकीर चीफ मिनिस्टरान म्हटलें की 1 किलोमीटर बरो कॉरिडॉर करून तुम्ही पळया वॉट कुड बी द कॉस्ट. अशें एक प्रयत्न चालू आसा आनी तें जर जालें जाल्यार मुखार वी कॅन थिंक ऑफ ज्या जाग्यार रोडाची विड्थ मेळटा, दोनापावल विड्थ वॉज देर. सो राजभवन पर्यंत जो रस्तो केला ताजेर मुद्दम पळयल्यार तो रस्तो केन्ना फोडना, कितलीं वर्सां जालीं. बिकॉज देर इज ए युटिलिटी कॉरिडॉर, एवरीथिंग गोज थ्रू दॅट कॉरिडॉर and that is the only solution in the long run. But the expensive असता खूप. Corridor is very expensive. It's not that अशें केलें आनी जाता अशें ना. That also we are exploring that idea. स्पीकर सर, म्हजो आता उत्तर दिला ते डक्ट म्हारग पडूंक शकता. आय एग्री, डक्ट प्रोसिजर म्हारग पडूंक शकता, पूण म्हाका दिसता दॅट इज द ओनली सोल्युशन. आनी सोल्युशन ना. कित्याक रस्ते फोडप हे म्हाका दिसना जाल्यार ह्या आमच्या हातून कमी जातले अशें. कित्याक प्रत्येक जशें पॉप्युलेशन वाडटा कोण नाल्यार कोण फोडटलो. तो 3 वर्सांनी फोडून नाल्यार 1.5 वर्सांनी फोडूं. सो म्हाका दिसता पायलट प्रोजेक्ट हो प्रायोरिटी
स्टार्ट करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय. आज गोंयभर तुम्ही पळोवपाक गेले, आतां हांव इंजिनियरा बरोबर आशिल्लो, सगळ्या कडेन रस्ते हॉटमिक्स केल्ले रस्ते माननीय फोडटात. सदस्य प्रश्न विचारा. सो स्पश्ट विचारता, हो गव्हर्नमेंटाचो तितलोच तुम्ही रेव्हेन्यू लॉस करता न्ही. एक बरो रस्तो सपोज एक 5 कोटीचो तुम्ही केलो आनी तो इमिडिएटली फोडलो, तो कॉन्ट्रॅक्टर येता, तो डीएलपी पिरियडाक ताका लागना, तो म्हणटा तुम्ही रस्तो फोडलो. सो तो आनी खर्च न्ही. सो आनी इल्लो खर्च एकाच टायमार करून डक फॅसिलिटी फेज वायज करून म्हाका दिसता तो करपाक जायना काय कितें. म्हजो सेकंड पॉइंटेड क्वेश्चन आसा की हो जो आतां तुमी रस्तो खोडपाक हाका कितें टायम फ्रेम आसा टू रेस्टोर इट, वेदर इट एनी टायम फ्रेम इज देर, नाल्यार रस्तो एक डिपार्टमेंट फोडटा मागीर पत्र व्यवहार जाता म्हणसर ते 2 म्हयने वता, मागीर आमकां पांय पडून PWDक सांगचें पडटा पळय कशा भशेन करा म्हणून. म्हणजे ताजेर एक कितें तुमी टायम फ्रेम दवरल्या काय कितें? Speaker sir, utility corridoraचेर I have told him that on trial basis as suggested by Honorable Chief Minister, we are going to do 1 kilometer. National highway चे जे पळय specifications आहा त्या भशेन करून पळयतले what will be the cost of that corridor, and slowly we can think of implementing it on main roads, important roads. Second जो प्रश्न आसा पळय की जो डिपार्टमेंट गरज आसा म्हणून फोडटा, तरेतरेची प्रॉब्लेम जाता. स्पीकर सर, शहरांनी कितें जाता, 4-5 बिल्डिंगी आसता, सडनली पायपलायन मदीं रस्त्याच्या चोक जाता, 5 बिल्डिंगेच्या लोकांक उदक मेळना. सो इन दॅट केस वी हॅव नो अदर ऑप्शन. तो रस्तो मदीं सुद्दां परमिशन दिवन फोडचो पडटा, नाल्यार उदक ना तांकां. सो ह्या परिस्थितींत वॉट वी हॅव सेड, जो डिपार्टमेंट रस्तो फोडटा आपले कितें लायन घालपाक, त्या डिपार्टमेंटान तो रिपेअर करप, मेंटेन करप टील वी डू द हॉट मिक्स. अशी डायरेक्शनां आतां ह्या पयली मिटींग तांची जातली चीफ इंजिनियराची, कोऑर्डिनेटिंग कमिटीची. दे वील टेक ए डिसिजन. दॅट इज द ओनली वे. सर लास्ट क्वेश्चन, सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आणि सजेशन की गव्हर्नमेंटान ह्या रोड डिगिंगाचेर एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसी काडची, लायबिलिटीज फिक्स करच्यो. कित्याक इंजिनियराच्या म्हणजे ताका कळनासतना रोड डिगिंग जाता हे आमी मानूंक शकना. ती सगळी लायबिलिटी फिक्स करून रेस्टोरेशनाचे टायम एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसी सरकारान काडची अशें म्हाका एक सजेशन करून दिसता मंत्र्याक. Because sir, I have restrained myself from blaming anybody. Only because हांवें समजा डिपार्टमेंटाक ब्लेम केलो, हे फाल्यां उबे रावन म्हणटले गव्हर्नमेंट तुमचें मरे आनी तुमी एकामेका डिपार्टमेंटा कडेन कोऑर्डिनेशन ना म्हणून हेय म्हणटले. आय हॅव रिफ्रेंड मायसेल्फ की थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमदार सुद्दां प्रेशर घालून फोडपाक येता इमर्जन्सी आसतले. आय हॅव रिफ्रेंड फ्रॉम नेमिंग दॅट ऑल्सो. सो आय हॅव सेड दॅट वी वील ट्राय टू रेक्टिफाय ऑल द थिंग्स. ताणें म्हणटा त्या भशेन द coordinating committee consists of the principal chief engineer and the chief engineers of all the utility department. So they will be the final authority to take a decision. This should resolve the issue. माननीय सदस्य